হরে কৃষ্ণ। ভাবি বৈষ্ণবীরে মোর প্রণাম। আজি আমি শ্রীলা নরোত্তম দাস ঠাকুর মানে শ্রীলা ভুবনেশ্বর সাধু বাবার গুরু মহারাজর আমি লীলা কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করতাম। হ্যাঁ, যদি মোর কোনো ভুল ওর মোরে ক্ষমা করে দিও। আর আমি শ্রীলা নরোত্তম দাস ঠাকুরের চরণ পদ্মহানাথ প্রণাম করি যে মি এমনিক ডাঙর বৈষ্ণবাগর লীলা কথা মাতানি এরে স্বর্ণ চান্সে হান স্বর্ণ অপরচুনিটি আন পাউরি হেনকানি শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুরের আভার একদম নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। পরে মি ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুরা মোর প্রণাম অর্পিত করি। আর মি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী শ্রী রাধা মাধব রাধা গোবিন্দরা মোর প্রণাম अर्पित करूँ। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत गौरी वैष्णववृंद की जय। निताय गुणताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुरे निजर जीवन हानात बहुत प्रचार करलो। आमी तार जन्म किसादे तार जन्म होइছিল चैतन्य महाप्रभुर किसादे तार प्रेमर अवतार हान श्री चैतन्य महाप्रभुर जे प्रेमर अवतार हान आछे नाइ प्रेमर जे रूप हान आछे हान शिला नरोत्तम दास ठाकुर किसादे शिला नरोत्तम दास ठाकुर मैट्रिक भजन गमाय रचना करलो गति प्रचार करलो ता चैतन्य महाप्रभु शिक्षा जे तो लुप्त ना करेছিল तारे आरो जाग्रत करलो शिला नरोत्तम दास ठाकुरे उहान आमी आदि हार पानी चेष्टा करताम। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुरे बहुत एकदम हवा भजन गमाई लिखलो उपे तो मोर फेवरेट आहान बहुत हाबी मोर बहुत प्रियता किंतु आहान मोर हृदय गो पूरा स्पर्श करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करा मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार। पूरा एकदम भजन वाले के लास्ट दे लाइन आना है रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र गुंगो आमी बाका कथा श्रवण करता है रामचंद्र गुंगो भगवान श्री राम ना गई पे आरागा भक्त आगो हाँ दे खेटुरी ग्राम बोलिया खेटुरी ग्राम है बागा बांग्लादेशे आछे जिओग्राफिकली चैतेगा बांग्लादेशे आछे एक्चुअली खेतुरी ग्राम आगे इंडिया भारतर भागाने आछिल बांग्लादेश वाज बिफोर इंडिया ओनली एंड द खेटुरी ग्राम बोलिया आछे जागा हार उपेत राजा आगासिता कृष्णानंद बोलिया राजा आगासिल तार मल्ल तार महारानी आगासिल आसिली परे राजा नारिता हपन दे स्वप्न माने हपन दे श्री चैतन्य महाप्रभु आहिल परे साथे प्रोफेसी हान करलो जे तुम्हारे पे भक्त पुतक आगो ओइतोए बहुत महान सन्त आगो बहुत महान मानु आगो गरे गरे अवतरण हेतु साथे करिया दई हपने दोहाने चेला যদি মানুয়া গই মে চার ওয়ানোর আমি উই ক্যান সে দ্যাট হ্যালুসিনেশন যে এমনি হইতা কিন্তু দুগো মানু একসাথে চাইলে মানে দেয়ার ইজ সামথিং সিক্রেট মিস্ট্রি। পরে কতন সময় পরে কয়দিন পরে গিয়া কৃষ্ণানন্দ মহারাজের ঘরে বহুত হবা মানে শ্যামবর্ণ পুতকা গইল मुनिया गोल माने एकदम माने आयुता एकदम लोटस पद्मर एकदम लोटस पेटल्स और देखियो साथ एकदम आयुता कति होबा एकदम बेची मातारे माटे होबा सो वो कुंपे तो माने माटे होबा सो किसा दे उल्टा माटे होबा कति साथान होबा एता सादे मतला परे एस्ट्रोलॉजर रे देवला मतला जे बहुत माने महान सन्त आगो तार नाम हान तीन शब्द होना लगते नरत शब्द वन होना लगते परे मान्य गई सजेस्ट करलो नरोत्तम धोदे बहुत हवा नरोत्तम धोदे परे
কৃষ্ণানন্দ মহারাজ পরে মহারানীও হাই মাতলা হাই হাই আমার সপনে দেওয়া আহিল গো নরোত্তম নাংহান হইতইও হাই নরোত্তম থদি পরে নরোত্তম থইলা কিন্তু বানা পেয়া মালক বাপকে তারে নরু বলিয়া মাতলা শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুর তার নাংহানা হইতা নরোত্তম পরে দাসাঞ্জু হইল দাজা তার দীক্ষান হইল পরে ঠাকুরান দিল তা শিল জীব গোস্বামী তারে শিল জীব গোস্বামী আসিল তা শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুর শিক্ষা করিল কিসা দিয়ে বানামি চিন্তা নাই পরে নরোত্তম এবার আমি নরোত্তম দাস ঠাকুর মাতিং I am used to say নরোত্তম দাস ঠাকুর হান্তে নরোত্তম দাস ঠাকুর পরে হুকাঙ্কাল তো খানিরা অরনা করলো এবার কি আন ওইলটা হরতা হুকাঙ্কাল এতই বৈষ্ণব সঙ্গ সাধু সঙ্গ ওহান বহুত তা মনেইল সাধু সঙ্গ মনেইল साधु संग सर्वशास्त्र कया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया एहान उल्टा this can be applied in the case of Narottam Das Thakur also. Narottam Das Thakur एकदम साधु संग बाकी सौता खेलतारा किंतु नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णवर उपे गिया कृष्ण कथा हुनेर वैष्णवर कथा हुनेर हुनते हुनते तार हृदय एकदम पवित्र हईल आलादा आलादा शरीर हुनलो पड़े कियान हईल परे महाराजे निजर घरे वैष्णव साधु तारे আমন্ত্রণ করানিও করলো পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর ঘরে বইয়া বইয়াইতা কথা শুনানিও করলো আর আগেও তার তীব্রতা আর আগেও তার ইচ্ছাও হান বাড়ি পরে কি হান হইলে বাগা মালক বা পদে টেনশনে পড়তার হান নাই সৌগ যদি নিয়ম ভক্তি আনা তৈলে সাধু গো ওপর তৈয়া আমার বেলা দিয়ে দিত ইয়া সন্ন্যাসী গো ওপর তৈয়া ভাবিও চিন্তা করতারা হানতে বাকা কৃষ্ণানন্দ মহারাজ পরে মহারানী ওখানে চিন্তা করানিও করলা পরে কি হান হইল तानो एस्ट्रोलॉजर आगोरे दाग दिला मतलब जे चाले दा तामाटिक की साधे भक्ति है ना तामाटिक क्या परेता परे एस्ट्रोलॉजर गो तानुरे खानी क्वेश्चंस खानी दिलो जे तारे खानी तुमी चिया माने तुमिओ बयो उपे गया साधु गो कथा मातोगा नाइले आखुला गोयरा दिलेते साधु गो वैराग्यर कथा मातेते तार भितरे वैराग्यवान वैराग्य माने श्री भौतिक जगते हाना तो विरक्तिवान उत्पन्न हইতই আরে তুমি লোকে বইয়া থাইও মানব বাপকে মাতলা হাই হাই ঠিক আছে পরে তা আর কোশ্চেন হান দিল যে উপে সরা হান মানে নদিয়া হান আছে পদ্মাবতী বলিয়া উপেতা না জায়গা উপে গিয়ে তার জীবন হান পরিবর্তন হইছে অ্যাকচুয়ালি কেন হইতা যে নরোত্তম দাস ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর বহুত দশক পরে বহুত সময় পরে বহুত বছর পরে আহিলতা চৈতন্য আরো বহুত আগে আইছে মানে ডিকেড জগো হান্তে যে বাকা চৈতন্য মহাপ্রভু আসিল ও বাকাতা আটতে আটতে ভক্তের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে তা পদ্মাবতী নদীর তোঠানাথ উপে একদম আয়া একদম স্তব্ধ হয়ে পড়িলা পরে তা নরোত্তম 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 বলিয়া মাতান্য করলো পরে হাবে ভক্ত আঙ্কর তারা নরোত্তম তো কুঙ্গো তিহার পাদ্য তিচি নদ্য নরোত্তম কুঙ্গো তাতে নরোত্তম গো না থাং কুঙ্গো নরোত্তম গো মহাপ্রভু নরোত্তম তে কারে ডাক দেতা পরে ভক্ত দান করলা চৈতন্য মহাপ্রভু নরোত্তম এগোতে কুঙ্গো পরে চৈতন্য মহাপ্রভু মাতলো যে বহুত বছর পরে এপে নরোত্তম বলিয়া মোর নিজর মোর প্রেমর চৈতন্য মহাপ্রভুর ভিতরে যেন প্রেমর স্বরূপ ওয়ান অবতরণ হইতই চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে মাতলো পরে পরে চৈতন্য মহাপ্রভু পদ্মাবতী নদী ওয়ানাত লামানিও করলো যে সাজেই চৈতন্য প্রভু নিজের চরণ হান পদ্মাবতী নদী রূপে থইল পদ্মাবতী নদীর ভিতরে হুমিল্লা একদম মানে ঢেউ একদম বেসে বইয়া ঢেউ অনা করলো পরে চৈতন্য প্রভু একদম হোমেইল উপেই পদ্মাবতী দেবী নিজে প্রকট হইলি পরে চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে নিজর প্রেমর স্বরূপ উহান মানে নিজর প্রেম উহান পদ্মাবতীরে দিল মাতলো যে ভবিষ্যতে নরোত্তম বলিয়া মোর ভক্ত গাইতই মোর প্রিয় ভক্ত গাইতই তারে মোর প্রেমে হান দিস এবাকা বহুত মানল মাতারা যে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম মান দিল চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম মান गेलगा चैतन्य महाप्रभु प्रेम मान गेलगा है ना कोई प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है चैतन्य महाप्रभु प्रेम हान पद्मावती नदी रंग थोइलो नरोत्तम दास ठाकुर रंग फ्यूचर आइतोय है ना कोई जब चैतन्य महाप्रभु प्रेम मान गेलगा ना कोई तार तो एकदम प्रगाढ़ कृष्ण प्रति प्रेम আছে সেম টু সেম আনতে পরে পদ্মাবতী নদী
पद्मावती देवी मातलो जे एमाटी मानू आया मोरे पे ही नहीं त्या लगा मी काले चिंतो दा नरोत्तम ते कुंगो बुल्या किसा दार पे तो चेतना प्रभु मातलो जे बाका नरोत्तम हो मी तो या नाय ओ बाका जे सादे बाका देवो ओ से नाय उ सादे ठीक है सादे देवो इतो परे चेतना प्रभु पितो गेलगा ए बाका एस्ट्रोलॉजर गो आतेता जे पद्मावती नदी ना ता ना होमा नाले तार जीवनार परिवर्तन হচ্ছে পরে পরে माला बाबा मतलब हाई ठीक है पूरे ऊपर एकदम डांगोर डांगोर वाल लगाइला ऊपर सेनानी आंपा सैनिको माई थोइला राजा रानी हंते थोइला नी आंपारा हंते एक दिन क्या नोइल साधु आगोया ऊपर शिला रघुनाथ दास गोस्वामीर कथा आरंभ करलो बाबा रघुनाथ दास गोस्वामी किसा दे तार मालक बाबा के तारे अटके थोइला किसा दे ता ऊपर तो चैतन्य महाप्रभुरे ध्यान करानिका भक्ति करानिका ता एकदम उपे तो किसा दे मुक्त या किसा दे दाब दिलो ता किसा दे इनडायरेक्ट माने सैनिक सैन्य तो जो पे जिताएगा उतार ऑपोजिट इनडायरेक्ट डायरेक्शन है गया किसा दे पूरी गया चैतन्य प्रभुरे दर्शन करलो परे ता किसा दे निजर जीवन करलो माने আসলে যে রঘুনাথ মাতলো সাথে কথা না হোনার কা ভক্ত উতাই কথা মাত্র কি সাথে রঘুনাথ দাস গোস্বামীও দাবি পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী তা কি সাথে রঘুনাথ দাস গোস্বামী যেটা জগন্নাথপুরী যেটা মহাপ্রসাদ উতা মানে যেটা যেটা বাকিও ধার বাচ্চা যেটা ঠার উতা গোমাতা রে দেয় তারা গোমাতা যেটা खाना रीडी खेयो दे जेता खाना रीडी उता धो देडी उता आशिले रघुनाथ दास गोस्वामी किता करे বাইরে যে হান তিঙা বাকলু তিঙা বাকলু তাই সাফা করিয়া উতানের গাতা শিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এমার ঠিক ডাঙর বৈরাগী গো আর শিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী যেটা ফুটিতে পড়িয়া ধারনা উতালো ইমে কপি না হান পি দিয়া থাই এমার ঠিক বৈরাগী গো মানে এটা ফুটি এটা লাগে এটা খানা লাগে না ইমে হরিনাম ভজন करानी निजर गाड़ी गो बॉडी गलो आमी हरिनाम कीर्तन करता गाई ना इमे किसादे इमे बाचिया था ना और हरिनाम कीर्तन करानी वहाँ नरका हरिनाम माने मातिक मग्न था परे शिलो नरोत्तम दास ठाकुरे जे बागात तो रघुनाथ दास गोस्वामीर वान हुनलो बागात तो ता जे बागाय तार मालोके नरोत्तम दास ठाकुर मालोके जे बागा हवा रादियान तो हवा खीर नाले बेंगोली शाक नाले किता किता दिया आंतोय जे नरू येता नेगा और नरोत्तम दास ठाकुरे मातोय मा रघुनाथ दास गोस्वामी येता ना उन्हें सेगा ना मी ते की सादेनी तो वाता परे तार ते मालो परे नरोत्तम दास ठाकुर मालो के मातलो ना नरून ती नेगा पता रघुनाथ दास गोस्वामी नाय ती तो मोर नरू नाही ती नेगा नरोत्तम दास ठाकुरे मात्र ना मान रघुनाथ गोस्वामी ते नावने सेना मी ते की सादेनी तो वाता परे जो जे बाका तार मालो हवा एकदम शिलाई निजरा थानो शिलाई करिया नाले हवा टेलर आगरां तो हवा ड्रेस आनले राजा को पुतो गो आनते एकदम हवा ड्रेस आनले मात्र नरू एंड पीद परे नरोत्तम दास ठाकुरे मात्र मा रघुनाथ दास गोस्वामी ते हन्ना ओपी देसिन ना ताते एकदम सिंपल सरल पुती बी देसिन ना मी ते की सादे पित्तोचा मा এসাদে মাথা নিয়ে করলো পরে এবাকা না করলো পরে একদিন নরোত্তম দাস ঠাকুর নরু যে বাকা গুঞ্জিয়া সিলু বাকা তার স্বপ্ননাথ কুঙ্গ আহিল নিত্যানন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ রায় আহিল কুঙ্গ মানে বলরাম আহিল পরে বলরাম আয়া মাতলো যে নরোত্তম পরে তা মানে একদম মিঠা মরতাতে মিঠা ভাজা নিতে করে না রুজি एकदम माने एकदम बहुत मधुर आवाज नरोत्तम बोलिए डाक जाने करलो परे नरोत्तम दास ठाकुरे चिंता करलो कुंगो मोरे मा ठीक मधुर आवाज कुंगो मोरे डाक देता कुंगो आयो खुले जेते स्वयं नित्यानंद बलराम परे ता एकदम नित्यानंद प्रभु दिए बेले था परे नित्यानंद प्रभु मात्र नरोत्तम ती पद्मावती नदी ना जागा उपेतर का चैतन्य प्रभुए उपहार गिफ्ट आनतो देसे পরে নরোত্তম দাস ঠাকুরের নরু আমার তো কিন্তু মোর মা বাবাইতে মোর উপে জানা মানা করেছি গোপে মোর উপে জানা ঠিক নেই বলেছি নিত্যানন্দ বাবু মাতলো
কিতাও হাবিতা ঠিক হয়ে আসে ওপে তোর আশীর্বাদ দেইতা জাগা পরে নরোত্তম দাস করে মাতলো যে কিন্তু প্রভু পেতে শূন্য গো মাই ধরেছি পেতে একদম ডাঙর ওয়ালাগত একদম বাউন্ডারি গো মাই দিয়া দেছি কি সাথে যুক্ত কথা নিত্যানন্দ বাবা মাতা চিন্তা না করি হাবিরে গুঞ্জা দেছু জাগা পরে যে সাথে নরোত্তম দাস করে গেলগা হাবিয়ান গুঞ্জিয়া আসি উপে ডাঙর বাউন্ডারি বানা তো জাগা হান হয়ে আসিল তা নিত্যানন্দ ঠাকুরে করিল পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর হমিলগা পরে উপে যে সাথে পদ্মাবতী নদী না যে সাথে তা নিজের জাংহান দিল উবাকা একদম উসাদে ডেওয়ান হইল যে বাক্কা চৈতন্য মহাপ্রভু আহিল উবাকা ডেওয়ান হচ্ছে একদম পরে পদ্মাবতী নদী আইলি উপে তাতে স্বর্ণ রং রং পদুম আগো আনলো পরে তেই মাতলো নরোত্তম চৈতন্য মহাপ্রভু এরে তোর চৈতন্য মহাপ্রভু এ তোর কায়রে নিজের কৃষ্ণ প্রেমে হাত দিয়া গেছে গাতা পরে যে সাদেইতে পদ্ম আগে নরোত্তম দাস ঠাকুরাং আগে বাড়িলো পদ্ম একদম গোল্ডেন কালার পদ্ম একদম ডাগর হবা চৈতন্য মহাপ্রভুর একদম হবা রূপ লই আহিল পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর চাইল যে ও চৈতন্য মহাপ্রভু পরে এরে চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপে হ্যাঁ নরোত্তম দাস ঠাকুর ভিতরে হমা পড়িলা পরে বা দেউতা আর আগেও বেশ না করলো একদম মানে সাউন্ড না করলো একদম আমি চিন্তা করলে সাউন্ড হাতে কুম্পে তো হারতা বেচিলা পরে হাবিহান উপে সৈন্যও দাও উঠে পড়লা কুম্পে তো হারতা পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর আগে শ্যামবর্ণ আসলে বা তা গৌরাঙ্গ রং হান আহে পড়িল গাছটা গৌরা রং দোলা না গই গোল্ডেন কালার আনা আহে পড়িল গা পরে যে বাকাতা নিকুলি লোবা রাজারা নেছিল যে এরে মতে কুম্বো তা আমার নরুয়ে পারা হচ্ছে আই কিতা হাবিতা ইমে তা গোল্ডেন কালার নরুতে কি সাথে গোল্ডেন কালার ওইটা হে কি সাথে তা স্বর্ণ রং হানার দা ওইটা পরে হাবি চিন্তা করলো যে ভূতগো ধরেছে নরোত্তমরা ওঝারে ডাক দিল ওঝাই যে সাথে ওঝার ফুকরা নিয়ে করলো উপে ওঝার ধান সাথে ঝড়ফুক উহান নরোত্তম দাস ঠাকুরর গাড়িগত লাগে খানিক লাগে উহান শখ উহান মানে হরিনাম কৃষ্ণ প্রেম শখ উহান ওঝার পরে ওঝা ওই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য করা নিয়ে করলো পরে ওঝাই মাত্র যে ভিতরে তো বহুত ডেঞ্জার ভূত বই আছে ওদের মিউনি করা আর তো বলে তাও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভুলে তাও গেল সাথে বৌদ্ধ যারা ডাক দিলা সেম সিচুয়েশন নরোত্তম দাস ঠাকুর নিজে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া মাতা বারে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরে ভাবি চিন্তা করতে যে নোয়ারা হানু ধরিব বলিয়া আয়ুর্বেদিক ডাক্তারে দিলা আয়ুর্বেদিক ডাক্তার তাদের সাথে এসে পেয়ে আখান দিলা তানুর সাথে সকল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বললা নিয়ে করলা পরে তানু এরে নোয়ারা ইলাস্তে আমার আঙুন দে और हाबी चिंता वाला कितना नहीं ता मातेर खार हाबी ताते करे ना कितना नहीं गोल्डन कलर कितना नहीं चलते ही बोलिए परे नरोत्तम दास ठाकुर बाका ताता वृंदावन जाना है नाई माँ मोरता वृंदावन जाना है माया मातेरी किंतु ना रुए है ना वृंदावन हां चाहे पे यो वैष्णव बसी है पे हम वृंदावन हां तो किंतु नरोत्तम दास ठाकुर माते ना माँ मोरता वृंदावन जाना है रूपे জানা হে বলে বারে পরে বাকা তা একদম আশ্রু বাহার চৈতন্য মহাপ্রভুর নিংসিং হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া পরে কি আনল তারপরে উপে মুঘল রাজা ওই হার পেল যে সাথে রাজা এগোর পুতক এগো সাথে কাজ পরে রাজা ওই তারে চানা মনে এলো পরে তা মাতলো যে এরে করে তোর তো করে আমার এপে দিয়া বেঠা দে পরে রাজা ওই মাতলো যে কি সাথে দিয়ে বেঠিতাম কিন্তু বাকা হাব্বি রাজা তো ও সময় মুঘলের আন্ডারে আসছিলাম তো তানু দিয়া বেঠানি লাগে সৈন্য তো একদম পুরা সিকিউরিটি লো একদম বুঝিয়া দিয়া বেঠিলা এবার দিয়া বেঠিলা ওপে নরোত্তম দাস করে যাওয়া হাব্বি গুন দিয়াছিলা তা চান্স আন পেল ভাবদিক পরে নরোত্তম দাস রূপে তো একদম দাব দিল একদম দাব দিতে একদম দেগা খানি করকা উপে
বৃক্ষ গাছ আগর তলে গিয়া তা খানিক আহিব বন্ধ করলো, খুল দেয়া যাইতে সৈনিক তো হয়ে আসি, প্রভু তিতে ক্যা দাঁত দিলে আমারে বেলেয়া। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুরের মাথায়, ও তুমি ধরে বেললাই মোরে, মিতে আমার জানাই দেওয়া, যদি তুমি নেনা মরার আগে আমার মৃত্যু শরীর গনে গা মি নাই দেওয়া। পরে সৈন্যতে মাতলা বহুত রিকোয়েস্ট করলা, কিন্তু না এলাম। মাতলা হাই প্রভু তুই ঠিক আছে তুই থাক, কিন্তু আমার তা দেখি তো রাজাতে আমার দণ্ড দিতই না। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর পে লেটার লেখিয়া দিল যে মোর বাবা রাং দে দিস যে মি নিজে মারতেছু মি জিঙ্গা করু দিয়া। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর দাঁত দিতে দিতে জিতেগা। পরে তা বেহোশ হইয়া পরে পড়িলগা। পরে উঠিয়া যেতে বুড়া মানুষ বুড়া বামুনা ওই মাতলো যে তিতে পেকিয়া আসতা। পরে পানি ফুটি দিল, খানাটা প্রসাদ খানি দিল। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর করলো যে বৃন্দাবন তে কুম্পে। পরে মাতলো যে আরে রে রে হ্যাঁ তো মথুরা আন্না এখানে কো গিয়া বৃন্দাবন আর পেতে। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর একদম আরো ও বৃন্দাবন আমি ফলুয়া। পরে জিতেগা উপেত হাবিয়া মাতারা শিলে জীব গোস্বামী আসছে, শিলে জীব গোস্বামী আসছে। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর জীব গোস্বামীর বহুত কথা মিছিল, তার লেডি কোথা কিসাতে তার নিয়াম পাল্লেরি গো, তা তথ্য গুরু গো, তত্ত্ব গৌড়ে বৈষ্ণবের তত্ত্ব গুরু শুনেছিল। পরে যে সাথে তার ছিল সেটা জীব গোস্বামী আসছে, তাতে একদম সাষ্টাঙ্গ নবদ দিল, একদম সাথে মান্না গো সেলিব্রিটি আগরে, নিজের সেলিব্রিটি আগরে, একদম ফেভারিট সেলিব্রিটি আগরে পেলে যে সাথে না একদম সাথে একদম নরোত্তম দাস ঠাকুর শিলা জীব গোস্বামী রে আমি পেইলু একদম আরো মানে আগয়া। পরে শিলা জীব গোস্বামী হে তার মুরগো আথান দিল, আথান ধরিয়া তারে বানা বেল। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর একদম মানে আজি মোর দিন ধান কতি হবা যেটা আমি সেটা জীব গোস্বামী স্পর্শ পেলু একদম মানে। পরে হরে কৃষ্ণ শিলে নরোত্তম দাস ঠাকুর পরে শিলে জীব গোস্বামী রে পেয়া শিলে জীব গোস্বামী রে পরে শিলে জীব গোস্বামী রে মাত্র যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে আছে গো না হইতে বাকা। পরে শিলে জীব গোস্বামী মাতলো হাই আছে, তার লগে দেহা করে দিঙ্গা জিগা। পরে দেহা করে এলো। পরে শিলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী একদম সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ, তার ইন্সপিরেশন আনলো, তাই গৌরবে এলা দিয়া আছে না। পরে কোন সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ দিল শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী রে। পরে শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মানে জীব গোস্বামী মাতলো যে রে নরোত্তমা হেসে। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী মাতলো হাই নরোত্তম, মানে জোর অবস্থা আনাত আছে, বুড়া আছে আনতে। পরে ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাচ্চা এলো। পরে তা জীব গোস্বামী নাম করলো যে লোকনাথ গোস্বামী পেয়া থা চৈতন্য প্রভু মোড়ে হপনানাথ মাতলো গো যে নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামী রাং মোরতা দীক্ষানে না। জীব গোস্বামী মাতলো হাই আমি তার লগেও দেখা করে দেখা। লোকনাথ গোস্বামী রে চাইলো। পরে প্রণাম সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ দিল। লোকনাথ গোস্বামী রে প্রণাম করিয়া মাতলো, রিকোয়েস্ট করলো যে প্রভু মোরে দীক্ষা দেন চৈতন্য মহাপ্রভু মাতেছে। পরে लोकनाथ गोस्वामी मतलब चैतन्य प्रभु कुंभा हंसी मजाक भी चलता ही है। हमते सिरियसली नानी का मी तोरे दीक्षा ध्यानार तो मी कारो दीक्षा ना देसो मी तोरे ध्यानार तो। ওরে তাতে একদম দুঃখ পড়িল গা। জীব গোস্বামী রে মাতলো যে প্রভু মিতে দীক্ষা না কাছিল তো তাতে নাও দে কিসা দিন তো আদা। পরে জীব গোস্বামী মাতলো কি চিন্তা না করি মানুয়া করে যদি তোর বাধা নি লাগে ও বাকা সেবা করলে তুই বাদে পারতি। যেসাথে ভক্ত তাই ভগবানের বাদেনার তারা, কিন্তু যে বা ভক্ত তাই সেবা কর তারা ভগবান ও বাকা কৃষ্ণরে বাদে পার তারা উসাবে জীব গোস্বামী মাতলো। পরে শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুর করলো যে রূপ সনাতন গোস্বামী রে পেইতো থা খানি দর্শন পেইতো থা। জীব গোস্বামী মাতলো তানুতে দিব্যলি নানা প্রবেশ করলা নাই নাও পারতে। পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ পণ্ডিত তিনও গিয়ে শিল জীব গোস্বামীর আন্ডারে হাবি নিজের শিক্ষা নিলাগা শিক্ষা নিলাগা। পরে পুরা বছর হান নরোত্তম দাস ঠাকুরে জ্ঞান করলো শিল রঘুনাথ গোস্বামী যে বাকা সেবা করানি লাগতো জানতে নরোত্তম দাস ঠাকুরে জ্ঞান করলো এবাকা ভক্তরে কি দান সেবা করতে ভক্ত নাও খেয়ে তারা হবাই মানে এমাটিক নিয়ম পা নাও খেয়ে তারা আইটেম নাও খেয়ে তারা
वैरागी भक्त होता, ठीक है। और न्याम एकदम हवा हवा ड्रेस होना पितरा एकदम नॉर्मली में कुपिनान पितरा की हान सेवा करते था ह्यान दिले मी आता नाव यूज करूडी आता नाव यूज करूडी आणि ते परे नोडतम दाशाकडे एकदम सेवा निकालो माने जे बागा ब्यांतो लोकनाथ गोस्वामी जे बागा निजोर मल त्या कोरिया जारगा हिनानीत मुना नदियानात उबाका नोडतम दास ठाकुरे जागा वान साफा करलो ह्यान ता बसरा आंदोल्या करलो पुढे लोकनाथ गोस्वामी चिता करलो जे खुंबोया हात साफ करता मानू वरते परत दोरानी लागतो पुढे लोकनाथ गोस्वामी बसरान पळता अगदी लुकिया थायल पुढे चेले नोडतम दास ठाकुर नोडतम हे सगळे साफ करता लोकनाथ गोस्वामी म्हटलो ती कियाने हान करता ती तर किता करता नोडतम दास ठाकुरे म्हटलो जे प्रभु मी तो रंग तो दीक्षा ने नामोनावडी यानो कमी सेवा करूडिता ती जे बागा मनेले बागा मरे दीक्षा दिस किंतु मोरे निज मिते तोरे निजर गुरुदेव को स्वीकार करेछु माने दीक्षा ने नारगाय साथे उत्कंठ ठाना लागेर एना एगो दीक्षा दिलो नाव दिलो कितने रागा करंग निंगा एगो ने दिलो कितने रागा करंग निंगा उत्कंठ ठाना लागतो कारण गुरु शिष्य ध्यान रिश्ता माने ध्यान बंधन बहुत स्पेशल है बहुत स्पेशल पुढे लोकनाथ गोस्वामी म्हटलो ठीक आहे मी ते काळू दीक्षा नादुरी किंतु ती मोर सेवा करल्यानंतर मी तोरे दीक्षा दितो परे नरोत्तम दास ठाकुर हान नरोत्तम आसिलागे परे नरोत्तम दास आहे ठाकुरुवान शिले जीव गोस्वामी दिसता देन परे एकदम हवा टाइम चलिल नरोत्तम दास ठाकुरे निजर फ्रेंड्स माने श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य लगे शिक्षा ग्रहण करलो परे एकदिन शिले जीव गोस्वामी आबिरान अनाउंसमेंट करलो सरप्राइज अनाउंसमेंट जे आजी आमार 3 गो स्टुडेंट्स श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद पंडित नरोत्तम दास ठाकुर इन्हें की जीता या प्रचार करानिका पढ़े हाथ प्रचार करानिका तानु नित्या बैठाइला तो बाका टोंगा ना मने हबी शास्त्र उता रूपा सनातन गोस्वामी शास्त्र जेता लेखेसी उता पढ़े जीव गोस्वामी शास्त्र उता हबी ता टांगा पे दिया बैठाइला श्रीनिवास तीनोगी और दोगी माने तीनों भक्त होगी श्रीनिवास आचार्य लोकनाथ गोस्वामी सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित पीठे टोंगा हान दोनों गाड़ी दो ही गाड़ी नहीं निकुल्ला उबागा सो मेवान ते लिरिक दे नावान की हान माने लिरिक वाना से मेन ओरिजिनल कॉपी हुआन वहान पड़े बारो कॉपी करानी लेखिया हुआ प्रिंटर ते नाव असिल नाही लेखिया बारो कॉपी करानी उबागा स्कोर वन गाना असिल जे उज्ज्वल नीलामणी वन माने आहान डिस्ट्रीब्यूट करला उसादे गोडी असिल ता अंदर पड़े क्या नोएल राती अंजे बागा तानु तीनों की गुंजासिला उबाका क्या नोएल शास्त्र ध्यान टोंगाना सिलवान चढ़कोड़ेली पड़े शिनी बाका तीनों की दोगी दुखी है ऐसे मैंने नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित दुखी है ऐसे बाकी हानि कर दांगा इधर प्रचार करने ने गाइले आइलांग प्रचार करने ने आगे लगा किंतु श्रीनिवास आचार्य मतलब जे एपे कृष्णर प्रेरणा आनासे निश्चय कृष्ण प्रेरणा आनासे कियान करी तुम्ही दोगी जे गागे मी पीठे जे थाया हबीता एता लोया हिंगा माने हबी जे शास्त्र उता बाड़ो लोया हिंगा परे श्रीनिवास आचार्य पीठे जे थाय दोगी गेलागा परे तो श्रीनिवास आचार्य परे पे डाकुआ माने डाकुआ वासिल ता डाकुड़ा जा तारांगिया मतलब आता माने तानु चोर करिया होइता पड़े तारांगी एकदम हवा करिया बटारिंग तादाइन कर एकदम हवा करिया मातिया तानुरे इम्प्रेस करे पड़े बारो गिया आनलोगा शास्त्रता उपे नरोत्तम दास ठाकुर उपे नौका आनत बहेसिल आलादा आलादा जगह प्रचार करानिका नरोत्तम दास ठाकुर नौका आनत बहेसिल खेटुरी ग्रामे जानाका तार जेपे जरंगसिल उपे पड़े उपे नौका लागो एकदम हवा करिया चालार उपे नरोत्तम दास ठाकुर आन करलो जे कृष्णानंद महाराज और तार महारानी तानु किसा जोई आसे पड़े नौका लागो मतलब हाय हवा आते नावासी तानुर पुतो गोते बेला दिया गेलगा माटी हवा मालक बापक पेया ता गेलगा पण नरोत्तम दास ठाकुर मतलब हाय निश्चय तानुर पुतो गो बहुत कठोर हृदय आसिल नाही पड़े नौका लागो मतलब हाय कियान माते बाका एमाटी होगा वैष्णव माता पिता पे होता वृंदावन गेलगा बाका किताओ माता एकदम माने दुखो या सीतानो परे नरोत्तम दास ठाकुर मातलो जे हाय
মালুক বাপু করে এরানিকা কঠোরি দিতে ও নাই লাগের পরে তা নর্তন দাস ঠাকুরে পরে মাতলো নৌকা লাগরে তি হার পানে মনার থাং ধাপ দিয়ে গেল গাও কুঙ্গো নৌকা না মতলে হাই হার পেলে তো হবার নাই আমার নরু দেখ কুম্বা কাই তুই কি জানে পরে নরুতম দাস ঠাকুরে মাতলো মিয়ে যে গো ধাপ দিয়ে গেছিল গাও গো মিয়ে নরু গো হরে নৌকা লাগো একদিন নরু গো একদম আমার নড়ুয়াইল পরে একদম টানা করে পড়া পরে একদম চাম্প মারিয়া হাবিরা ডাক দিল নড়ুয়াহিল নড়ুয়াহিল নরুত্তমাহিল পরে একদম চিকারি দেনা করলো একদম চিকারি একদম রাজমহল ও তো হোমেল গা পরে একদম হাবিয়ান ডাবিয়াইলা যে আমার নরুত্তমাহিল কৃষ্ণানন্দ মহারাজ মহারানী দই গিয়ে আইলা একদম এবার কাছে এলা যে নরোত্তম দাস ঠাকুর একদম তিলকধারী একদম তিলক বাড়া অঙ্গে তিলক লাগাছে একদম ইমে কপি নাড়পি দিয়ে আছে সিম্পল সরল ভাবে আছে পরে তানো চিন্তা করলা যে আলিঙ্গন করতাম আমার পুতকগণ আমার নড়ুবো কিন্তু তাতে একদম সাধুগো পড়েছে গা বৈষ্ণবগো পড়েছে গা না করিক তাতে আমার পুতকগণ নড়ুবো না আমার নড়ুবো নাই না করিক তাতে আমার তাতে একদম না আমার সাধুগো পড়েছে গা মানে তানো কনফিউশন আনা আসিলা যে আলিঙ্গন করতাম পরে নরতম দাস চাইল যে মা বাবা নিজে তানো কনফিউজ আসি কিতা করতাম কিতা না করতাম এমাটি ভালো ছিল তা পরে নরতম দাস ঠাকুর নিজে গিয়ে নিজের মালক বাবা করে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ করলো পরে নরোত্তম দাস ঠাকুর মাত্র যে আমি আর তা নাও দিত আমি পেয়ে থাইতো আমি খেতুরি গ্রামে হানাতেই থাইতো ওরা একদম তার হারইলা হাই দিদা আমারে বেলে গেছিলে গা আইলে তোর রুম বাপে রেডি হয়ে আছে আইবে নাই নরোত্তম পরে নরোত্তম দাস করে মাত্র না মিতে রাজমহল এটাত না দিত উবা কি আনো ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেল গানতে মানে কৃষ্ণানন্দ মহারাজর চেচেরা বেটা মানে নিজর বেয়কর পুত গুছাদে তারেও পেয়ে রাজ্যাগম করলা তাও পেয়ে মাত্র যে হাই নরোত্তম মি আর রাজ না করতো মি তোর ভিতরে তোর আন্ডারে তাই আমি সেবা করতো তোর কার রানিয়া গো বিচারাইতো তি রাজা গো এমাট্রিক বানাবে লতা ওটা নরোত্তম দাস ঠাকুরে মাত্র না আমি নেই হানতে তুমি এ করো নি মন্দিরে থাইতো এটা মন্দির আছে না মন্দির কোথায় থাইতো মাত্র হাই তুই থাক তোর দিছে আর মো আর তি আইলে ওয়ানে আমার ডাঙর কথা এর সাথে করে নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবন চরিত আর এখন ইয়ার পাশে কি সাথে হাবিত ডাঙর গৌর পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল অন করলো কিন্তু আমি উপে তো হান্নাও করতাম গায়ে শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুর কি যায় সাধু বাবা কি যায় তাই গো প্রেমানন্দে হরি হরি বল এবার ঠিক ডাঙর ভক্ত সাধু সন্ত শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য শিলা সাধু বাবাই আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে আবার ঠিক উৎকৃষ্ট করে রইল তা যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মানে বিষ্ণুপ্রিয়া আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রে বিষ্ণুপ্রিয়া নাম গতি শুদ্ধ হান বিষ্ণুপ্রিয়া ভগবান বিষ্ণুপ্রিয়া নাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ওয়াইফ মানে মহিলাগর নাম হানো শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মানে আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরের নাম বিষ্ণুপ্রিয়া যে কই মাতাই ও তি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গো বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণু আমার নাম হান ধর আনিয়ে দাঁড়টা কোটি পাপুতা একদম ধ্বংস পড়তো ইয়া সো লাকি পরে আমার মাঠে পে গৌরনীতায় বিগ্রহ আসি হরিনাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে ওয়ান লেখিয়া আছে কার কারণে হ্যান লেখিয়া হেতা সাধু বাবার কারণে সাধু বাবা এপে কে আইতা শিলা নরোত্তম দাস ঠাকুরের কারণে নরোত্তম দাস ঠাকুর কতি মানে সো বিগ ভিশন আজি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী আই এম প্রাউড টু সে দ্যাট আই এম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী তা হাবিয়ানে কৃষ্ণ ভক্তি করতারা যদি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী চারিহান যেহান নিয়মও তা পালন করতারা হবা করে হরিনাম সংকীর্তন করতারা আর ভগবান ওর হাবিতা ভোগ চড়িয়ে নিতারা গা প্রসাদ তাইলে আমার একদম ট্রুলি গৌরিয়া বৈষ্ণবাস হানতে আমি ক্লাসানে প্লে করি যদি মতো কোনো ভুল ওর মনে ক্ষমা করে দিও হরে কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।